Salam alaikum. On va continuer notre cours sur les quadrilatères particuliers. On va voir dans cette vidéo le losange, al-mu'ayyan. Donc, on commence par une définition du losange. Un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même mesure. Donc, al-mu'ayyan هو رباعي اللي عنده جميع الأضلاع متقايسة. Voilà notre figure ده الشكل ديالنا نتاع المعين. Donc si vous faites une figure, n'oubliez pas le codage. Donc ما تنساوش تكوديو الشكل ديالكم et ديروا الرموز ديالو. Voilà le codage. Alors, la propriété correspondante à cette définition serait si un quadrilatère est un losange, alors il a ses quatre côtés de même mesure. Donc ceci est une définition. Voilà la propriété correspondante à cette définition. Donc إلا كان عندنا واحد رباعي هذا تعريف، هذه خاصية اللي نقدو نجبدوها من هذا التعريف. دونك إلا كان عندي واحد رباعي اللي هو معين، شنو يمكن لي نقول؟ عنده 4 نتاع الأضلاع متقايسة. Donc il a ses 4 côtés de même mesure. Ce qui signifie que ce losange à ses côtés opposés de même longueur. Donc يعني أن هذا المعين عنده الأضلاع المتقابلة. donc مثلا هاد الضلع مع هاد الضلع كي دايرين عندهم نفس القياس، وعندي هذا الضلع المتقابل مع هذا الضلع عندهم نفس القياس. Un losange a donc ses côtés opposés de même longueur. Ce qui signifie qu'un losange est un parallélogramme. يعني عنده الأضلاع المتقابلة متقايسة. شكون هو هذا اللي كنعرفوه بهذه الخاصية؟ هو متوازي الأضلاع. غادي يكون عنده جميع الخصائص اللي يكونوا عند متوازي الأضلاع. دونك عنده حتى لي دياغونال كيتقاطعوا في نفس المنتصف. Donc, si un quadrilatère est un losange, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc voilà le codage. عندي les diagonales كيتقاطعوا لي في نفس المنتصف. عندنا خاصية اللي كتعلق باللوزونج. C'est une propriété propre au losange اللي هي القطران متعامدان. Diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. كيتقاطعوا في نفس المنتصف ومتعامدان. Donc voilà le codage. إذن هاد الخاصية كتكون عند معين. قلنا معين هو باراليلوغرام متوازي أضلاع. القطران كيتقاطعوا في نفس المنتصف. زدنا خاصية ثانية اللي هي بروبر، يعني متعلقة بلوزونج، متعلقة بالمعين ديالو بوحدو. شنو هي؟ القطران متعامدان. Si on fait un bilan de toutes ces propriétés, donc voici ce que ça donne. donc إلا درنا واحد البيلان يعني جمعنا كاع الخصائص شنو شفنا، ملي نكونوا نعرفوا حنا بلي عندنا لوزونج، كنكونوا عارفين بلي عندنا معين. lorsqu'on sait que le quadrilatère est un losange. Alors, la première propriété, si un quadrilatère est un losange, alors il a ses 4 côtés de même mesure. Donc عندنا 4 نتاع الأضلاع متقايسة. ملي نكون عارف بلي عندي معين غادي نعرف ديريكتومون بلي عندي 4 نتاع الأضلاع متقايسة. Si un quadrilatère est un losange يعني عندي معين، alors شنو غادي نعرف؟ عندي les côtés opposés sont parallèles. C'est une propriété du parallélogramme اللي هي خاصية نتاع متوازي أضلاع. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. عندي القطران يتقاطعان في نفس المنتصف اللي هي propriété du parallélogramme خاصية نتاع متوازي أضلاع. alors elles sont perpendiculaires اللي هي une propriété propre au losange خاصية متعلقة باللوزونج ديالو. ensuite
Si un quadrilatère est un losange, alors ses angles opposés sont de même mesure et ses angles consécutifs sont supplémentaires. Ce sont des propriétés du parallélogramme. Donc هاد الخصائص ديال متوازي الأضلاع يمكن لي نستعملهم في المعين، puisque قلنا المعين هو متوازي الأضلاع. دونك حتى هو عنده الزوايا المتقابلة متقايسة، عنده الزوايا المتتابعة متكاملة. Alors, on va voir d'autres propriétés sur le losange concernant ses axes de symétrie. غادي نشوفو خصائص أخرى كتعلق بمحور التماثل وبيان محاور التماثل، حيت معين عنده جوج تاع محاور التماثل. Donc un losange a deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. محورات التماثل ديالو هما القطران ديالو. Donc voilà. Alors, si les diagonales sont les axes de symétrie du losange, cela signifie que les diagonales sont aussi les bisectrices des angles du losange. القطران هما منصفا زوايا المعين. هاد الزاوية قسمت لنا زاويتان متقايستان. Donc voilà. Donc جميع هاد الزوايا كيتقسموا لي جوج تاع الزوايا متقايسة. دونك لي دياغونال القطران كيوليو لنا هما المنصفات نتاع زوايا المعين. Donc les diagonales du losange sont les bisectrices de ces angles. Et en plus, un losange possède un centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ces diagonales. Donc عنده مركز نتاع التماثل اللي هو نقطة تلاقي القطران. Donc voilà le centre de symétrie du losange. إذا هنا ينتهي الفيديو ديالنا. شفنا جميع الخصائص المباشرة اللي يمكن لي نستعملها ملي عطاوني في التمرين بلي عندنا معين. دونك نعرفو بلي عندنا معين نستعملو جميع هاد الخصائص اللي شفناها. إلى الفيديو المقبل نشوفو فيه الخصائص الغير مباشرة أي الخصائص العكسية نتاع المعين.